So, very nice for me to be here, and I want to look a little bit at the notion of mindfulness generally, and then relate it to aspects of Buddhist meditation. Tere ka minu poolt, väga tore, et te olete siia tulnud ja mina proovin rääkida tähelepanelikust teadvelolekust, nii et ma mindfulnessi tõlgin eesti keeles tähelepanelikuks teadvelolekuks. Meil on igasuguseid sõnu, aga siis ma ütlen selle juba ette. Ja milline on selle seos budistliku meditatsiooniga? So, small children tend, hopefully, to be carefree. Väiksed lapsed üldiselt käituvad üsna vabalt, nendel ei ole mingisuguseid piiranguid. So this of course leads them to be careless as well. Ja see võib neid muuta ka hooletuks. Which means that they don't pay attention to what's going on. Et nad ei pane enam tähele, mis toimub. So one of the great duties of any mother is to say to the child, watch out, take care, haven't I told you? Nii et iga ema kohus on oma lapsele kogu aeg öelda, pane tähele, ole ettevaatliku, mida ma sulle ütlesin. This is basic instruction in mindfulness. See on tähelepaneliku, tegelikult siis ka tähelepanelikkus võib selle kohta öelda, et põhijuhendid. Look where you're going. Vaata, kuhu sa lähed. So, why is the child not looking where they're going? Ja miks laps ei vaata siis, kuhu ta läheb? Because they've been caught by an idea. Sest neil on igasugused mõtted, mõisted peas. And the thing about ideas is that they decontextualize us. Ja ideede probleem on see, et nad võtavad meid kontekstist välja. See tegelikult sellega, mis toimub, siis me oleme eraldi sellest. So the child might be in the park playing with the ball and the mom's taking them home. Näiteks laps mängib pargis palli ja ema viib neid koju. And if the child drops the ball, they want to run after it. Ja kui pall kukub maha, siis laps tahab pallile järele joosta. But now they're on the road, cars are there. Aga nüüd nad on tee peal ja autod sõidavad. The child has a focus of attention on the ball. Laps keskendub ainult pallile. And implicit in that is the decontextualizing forgetfulness of the lived context. Ja tegelikult unustab ära kõik muu, mis on tema ümber. Et ta nagu läheb sellest välja, mis on tema ümber. So then the adult has to shout to the child, oi, what are you doing? Nii et täiskasvanu peab lapse peale karjuma, mida sa teed? To wake them up from the dream of fixation. Et neid üles äratada sellest kinnistumise, pallile kinnistumise mõttest. Now, generally speaking, all forms of neurosis are dreams of fixation. Et tegelikult igasugused neuroosid ongi fikseerumine, kinnistumine millelegi. Whether it's depression or anxiety, obsessive turns, or so-called personality disorders. Et ükskõik, kas see on ärevus, depressioon või igasugused muud obsessiivsed käitumishäired või isiksuse häired, need on kõik sellega seotud. These are all ways of being caught up in something. Et nad on millestki kinni. One can get lost in memories. Mõni võib eksida mälestustesse. Worries about the future. Mõni muretseb tuleviku pärast. Worries about one's appearance. Muretseb selle pärast, milline ta välja näeb. Worries about what other people think of us. Muretseb selle pärast, mis teised temast arvavad. That is to say that the phenomenological field, the immediacy of the presenting of experience, is being mediated through a veil of habitual thought. Et meie tavapärased mõtted kogu aeg mõjutavad seda meie keskkonda, kus me oleme, et seda vahetut kohalolekut ja me ei suuda siis seda enam ära tabada. As if we were wearing dark glasses, we don't see very clearly. Nagu me kannaksime tumedaid prille ja me ei näe väga selgesti. And if you get used to wearing these dark glasses, you think that coloration is actually how things are. Ja kui me oleme nende tumedate prillide kandmisega harjunud, siis me arvamegi, et nii need asjad maailmas ongi, et maailm selline ongi. If someone develops agoraphobia, for example.
näiteks võib inimestel tekkida agorafoobia. They become convinced that if they leave their dwelling place, their house, something awful will happen. Et kui nad oma kodust lahkuvad, siis nad arvavad, et niimoodi võib juhtuda midagi hirmsat. They can see out of the window other people walking about. Nad võivad aknast vaadata, et teised inimesed kõnnivad ringi tänaval. This doesn't interrupt their own conviction that something dreadful will happen to them if they go out. Aga see ei katkesta nende enda kinnismõtteid, et kui nemad välja lähevad, siis ikkagi nendega juhtub midagi hirmsat, mis siis, et need teised kõnnivad seal. So from this point of view, you could say that that kind of neurotic turn is a state of distraction. Et võib öelda, et selline neurootiline seisund on tegelikult hajameelsuse või hajaviluoleku märk, et me ei ole keskendunud. Believing that the arising of anxiety, changes in breathing, skin tension and so on is a true sign of actual danger. Et hingamine ja kõik märgid, mis meil siis tekivad, et need annavad meile märku, mille me ise tegelikult produtseerime, et midagi ohtlikku on juhtumas. Comes to be an absolute truth. Ja see muutub absoluutseks tõeks, et asjad nii ongi. And looking down the line of that established belief, there is an automatic distraction from any evidence which would put it into question. Ja kui me vaatame maailma just läbi selle kinnisideede, mis meil peas on, siis me kaotame kontakti sellega, mis tegelikult on. That is to say, I trust my experience. Öeldakse, mõtleme, et me usaldame oma kogemust. But my experience is governed from a position of extreme individualization. Aga meie kogemus mõjutab meie enda individualistlik lähenemine. Because the people walking out on the street have 2 arms and 2 legs. Inimesed, need, kes väljas kõnnivad, neil on 2 kätt ja 2 jalga. I, sitting in my flat, looking out the window, have 2 arms and 2 legs. Mina, kes ma aknast välja vaatan ja istun oma korteris, mul on ka 2 kätt ja 2 jalga. But if I was to walk over to the front door and open it up, my legs would collapse. Aga kui ma välisukse lahti teeksin, siis ma kukuksin lihtsalt kokku, mu jalad ei töötaks. Because I have different kinds of legs. Sest minul on teistsugused jalad. Other people have wonderful legs. Teistel on suurepärased, imelised jalad. But mine are wobbly, rubbery legs. Aga minul on sellised värisevad jalad. And because I know this to be a fact, ja ma olen täiesti kindel, et see on fakt. Your invitation to help me across the threshold is a punishment. Et kui sina kutsud mind seda ukseläve ületama, siis see on nagu karistus mulle. This is the nature of the world that most of us live in. Maybe not with such extreme examples, but the open field of life is closed to us by our own presuppositions. Inimesed tavaliselt täpselt niimoodi elavadki, võib-olla see on natukene ekstreemne näide, aga tegelikult me oleme kinni omas maailmas ja me ei suudagi avatult maailma näha. We are imprisoned within our thought constructions. Oleme oma mõtete vangis, mõistete, see, mis me oma peas maailmast loome. So in the modern usage of mindfulness, which started, it's a small research project in America with John Kabat-Zinn, the idea is to allow people to be more aware of the actual status of the beliefs which are arising. Tänapäeva tähelepaneliku teadveloleku siis läänes see teema algas John Kabat-Zinnist ja seal keskendutakse just sellele, et me oleksime teadlikud, kust need mõtted tulevad, et kuidas meil tekib see vale maailmapilt, et me ei suuda seda avatud poolt näha. The first thing that we realize once we start to calm our mind through giving focused attention is that thoughts are always moving. Ja üks viis
kuidas siis tähelepanelikkust arendatakse, on, et me keskendume mõtetele ja saame aru, et need muutuvad, mõtted liiguvad. That is to say, we see that there is a kind of tension or contradiction between the messenger and the message. Et on teatud pinge sõnumi ja sõnumi tooja vahel või vastuolu. The thought arises, I can't. Tekib mõte, ma ei saa. This passes very quickly. See möödub või see juhtub hästi kiiresti. So the lived phenomenology of the arising of the thought is that it is a transient phenomena which has no power to remain in the mind, and we also have no power to keep it in our mind. Et tegelikult see mõte kerkib hästi kiiresti, aga see on mööduv, see ei ole midagi püsivat, see tegelikult ei ole meie meele osa. Et see ei ole mingi asi, mida me peaksime endas hoidma, et need on mööduvad asjad. And yet the message, the semantic content of the thought seems to be eternal. Ja sõnum, selle tähendus tundub, et nagu see oleks igavene. I can't. Lõplik, ma ei saa. I told you before, I can't. Ma ütlesin juba sulle, et ma ei saa. Why don't you understand? I can't. Miks sa aru ei saa, et ma ei saa? Well, there's a few sentences strung together, and it took about 20 seconds to say them. Et need on väga tugevad laused ja nende väljaütlemiseks kulus 20 sekundit. So the semantic structure, whether it's presented as a thought in our head or as words coming out of our mouth, is of its very nature transient. Et tegelikult see semantiline välitähendus nende sõnumitel, see on väga mööduv, see ei ole midagi püsinud. What it establishes is a feeling tone. Aga mis selles püsivat on see tunne, mis selle ütlemisega seotud on. This sort of feeling tone is like morning mist in a valley. See on nagu hommikune udu orus. You can walk through the mist. Sa võid läbi udu jalutada. It lacks substance. Sellel pole mingisugust püsivat olekut. But if you look at the mist, it seems to block your way. Aga kui udu vaadata, siis tundub nagu see blokeeriks meie tee. That is to say, it's the quality of interpretation that I bring to my thoughts which blinds me to their evanescence. See on siis meie mõtte või arutluse tulemus, mille tõttu me muutume pimedaks tõelise tähenduses, et me ei suuda seda näha. Et meie tõlgendamise viis. So, by becoming more attentive to the actuality of the thought, kui me oleme tegelikust mõttest rohkem tähelepanelik, if one really looks clearly, kui me vaatame täiesti selgelt, märkame, one can start to see that the walls of my prison are not made of stone. Et meie vangla seinad ei ole tehtud kivist. They're made of clouds, of dreams. Need on tehtud pilvedest, unenägudest või unistustest. And their power to captivate me is the power that I have to allow myself to be captivated by them. The power that the thought has to captivate, to catch me, is the power that I have to allow myself to be captivated by them. Nii et mina ise luban tegelikult mõtetel endasse kinni jääda, et see on minu tõlgendus. Most people get anxious thoughts from time to time. Enamikul inimestel on ärevaid mõtteid, muret tekitavaid mõtteid. What makes this a clinical issue or not is how much credence, how much belief in that thought one has. Ja see, kust läheb nüüd läbi kliiniline piir, et mis on veel normaalne, et see sõltub sellest, kui kinni me nendes oleme. How seriously we take them to be. Kui tõsiselt me neid võtame. In the summertime, it's very nice to lie outside in a field and look at the clouds going by. Et suvel on väga mõnus
lebada põllul ja vaadata, kuidas pilved mööduvad pea kohal. You can see an elephant, you can see a train, you can see all sorts of things passing across the sky. Ja võid näha seal elevanti, rongi, igasuguseid asju, mis taevast mööda lähevad. There is an experience, but it doesn't linger. Seal on kogemus, aga me ei jää sellesse kinni. The thoughts in the mind are very similar. Mõtted meie meeles on väga sarnased. But once you believe in something, aga kui sa millessegi usud, it takes on a truth. Siis muutub see tõeks. It's not the truth of the object, it's the truth of the subject. See ei ole selle asja tõde, objekti tõde, vaid see on meie isiklik tõde, objekti tõde. If we get a lot of immigrants in our country, it will destroy our culture. Kui meie maale tuleb palju immigrante, siis see hävitab meie kultuuri. If we get a lot of immigrants in our country, it will enrich our culture because I'm tired of the same old stupid stories. Et kui me tuleb palju immigrante, siis see hoopis rikastab meie kultuuri, aga need on igasugused lood või mida öeldakse lihtsalt. We can see that these different views can energize people very strongly. Ja ilmselgelt need kaks erinevat vaadet, et need võivad inimesi käima panna. The wars in the Middle East are wars of ideas. Lähis-Ida sõjad on tegelikult ideede tasandil, need sõjad. Human culture is the play of ideas. Inimkultuur on tegelikult ideedest ajendunud. So the management of ideas is very important. Et mõtete, ideede juhtimine on väga oluline. If we have no thoughts, no ideas, we're going to be paralyzed. Kui meil ei ole mõtteid, ideesid, siis me oleme nagu halvatud, muutume halvatuks. But if we believe our own ideas very strongly, we're going to become stupid. Aga kui me usume väga kindlalt oma mõtetesse, siis me muutume lolliks. So how do you maintain that position of dynamic inquiry, of not knowing in relation to mental phenomena? Et kuidas siis seda tasakaalu hoida, et mitte teada ja teada, et kuidas saavutada seda tasakaalu, et kuidas toime tulla? Because if we sit inside an identity which is constructed out of ideas, kui me oleme kinni mingisuguses identiteedis, mis on konstrueeritud mõtete poolt, when we put that construction into question, we will increase our anxiety. Et kui me hakkame selle kohta küsimusi esitama, selles kahtlema, siis see tekitab meis ärevust. So in Britain there's always a big discussion about whether we should be in Europe or not be in Europe. Suurbritannias on alati tähtis teema see, et kas me peaksime olema Euroopas, Euroopa Liidus või mitte. Gaining, losing, what shall we do? Võit, kaotus, mida me peaksime tegema. And this is very helpful for thinking about identity. Ja see on tegelikult identiteedi väljakujundamisel väga oluline selline mõtlemine. Identity is like a cuckoo. Cuckoo is the bird that... Identiteet on nagu kägu. It puts its eggs in someone else's nest. Ta muneb teiste pesadesse. It's a squatter. Ta on nagu squattija. That is to say, whatever we take ourselves to be, et võib öelda, et ükskõik mida me enda kohta ei arvame, kes me oleme, is a transient formation. Et tegelikult on see kõik muutub. This is why in my work as a therapist I have seen some patients for 10 years and more. Et mina kui psühhoterapeut, see on põhjus, miks ma olen mõningaid kliente näinud 10 aastat või isegi rohkem. If they could just tell me their story once and we sorted it out, that would be very easy. Et see oleks väga lihtne, kui ta räägib lihtsalt üks kord oma loo ja siis me lahendame selle asja ära ja ongi korras. But there's always more to say. Aga alati on midagi rohkem öelda. Now why is this? Miks on nii?
it's not that there is a huge bag of history and they only have a small spoon and each week they give me some little mountain of this history. Et on, oleks nagu suur ajalookott, kus siis lusikaga ta võtab lusika haaval iga nädal väikse lusikatäie, seda ajalugu, ja ta mulle ette söödab. But rather they, like us, are talking themselves into existence. Aga tegelikult nad lihtsalt räägivad ennast olevaks. Identiteet sõltub. Language is the particular sea that we all swim in. Keel on näiteks ka selle väga oluline osa. Our sense of ourselves is inseparable from the thoughts that we have internally and the words that come out of us in relation to ourselves. Mina tunnetus on sellega kõigega väga seotud, et millised sõnad meist välja tulevad. The way other people speak to us can make us feel happy and relaxed or anxious and uptight. Et see viis, kuidas teised meiega räägivad, see võib meid teha väga rõõmsaks või siis ärevaks, murelikuks. That is to say, we are labile, we move very quickly. See tähendab seda, et me oleme väga nõtked, me liigume väga kiiresti. The self, our sense of self, who we are, is not a fixed thing. Et see meie mina identiteet, mina tunne ei ole mingi fikseeritud asi. It's always a work in progress. See on kogu aeg töös, muutub. Existence is dynamic. Olemasolu on dünaamiline. We know this on one level. Teatud tasandil me teame seda. We are full of potential. The world around us is full of potential, and relating these two together means that we don't quite know what's happening. Ja maailm on täis potentsiaali. Me üritame neid asju kokku panna, aga tegelikult meil ei ole päris selge, mis toimub. Neurosis is an answer to this existential uncertainty. Ja neuroos on vastus sellele eksistentsiaalsele ebakindlusele. Because it gives you something continuing to say about yourself. See annab võimaluse sulle kogu aeg pidevalt enda kohta midagi juurde öelda. I'm depressed. Ma olen depressioonis, masendunud. I am depressed. Masendunud. I just am. Ma lihtsalt olen. So I can sit in that bubble, in that envelope. Võin selles ümbrikus või mullis niimoodi istuda. And it acts as a protective against the world. Ja see on nagu kaitsekiht maailma vastu. Maailma, siis kaitseme ennast maailma eest sellega. In that sense, neurosis is a prophylaxis. Neuroos on profülaktika. So it's like a condom. See on nagu kondoom. The basic purpose of condoms is to stop babies. Kondoomi peaeesmärk on see, et lapsi ei tuleks. And also to stop the transmission of certain diseases. Ja samuti ka teatud haiguste ülekanne. It is a barrier method. See on nagu barjäär, sein. So when we get caught up in a neurosis, we are preoccupied. Nii et kui meil on mingi neuroos, siis me oleme mures. We have a kind of buffer zone around us. Meil on ümber teatud puhvertsoon, which muffles the impact of the invitations of the evolving world. Mis siis hoiab meid välise maailma signaalide eest eraldi. Because if we allow the world to be fresh and ourselves to be fresh, we have to find a way of moving with circumstances. Kui me tahame, et maailm oleks värske ja me ise oleksime värsked või vahetud, siis me peame kaasa minema asjaoludega, me peame liikuma. And the problem here is the fantasy of agency. Agency means the capacity to make things happen, to be the one who does things. Et tuleb mõelda, jah, tegija. In Tibetan is chepapo, the one who does. Tegija, jah. Nii et tuleb mõelda siis tegija peale, kuidas see on see, kes siis paneb asju juhtuma, meie ise.
And when we look around the room, we see other people. Kui vaatame ruumis ringi, näeme teisi inimesi. They look pretty sorted. They look as if they don't have too many problems. Ja, kõik tunduvad üsna rahul olevat, et probleeme vist siin ei ole. But when we look in ourselves, it's not like that. Ja kui vaatame ennast, siis sellist tunnet ei ole. They know what to do. Nemad teavad, mida teha. But we Aga mina, have to pretend. meie peame teesklema. So this is the persecutory fantasy that pervades our world. See on selline jälitusfantaasia, mis meie maailma hõlmab või igat moodi täidab. That we imagine we should know what to do. Me kujutame ette, et me peaksime teadma, mida teha. Now clearly Mr. Putin is better at that theater than Mr. Obama. Et selles teatris kindlasti Putin on parem kui härra Obama. It is a liberal democratic opinion of uncertainty, but curiosity is not very helpful in a time of war. See liberaaldemokraatlik uudishimu, et see ei ole väga kasulik sõja, või see ei aita väga sõja ajal. Because Mr. Putin says President Assad is the president. He is the president of Syria, and the president is the president. Ja president on president, et tema on Süüria president. Once you start stabilizing the president, the whole edifice will fall down. Et kui hakata seda presidendi kuju püsivaks tegema, siis kogu see aluspind kukub kokku. Like an arch which has a keystone put in the middle and it locks all the stones. Ja presidendi seda olemust just laiali lammutama, siis kõik muu kukub kokku, nii et aluspind kaob ära. Our mind is also operating in this way. Meie meel toimib samamoodi. That we have certain governing beliefs such as I exist. Meil on teatud valitsevad uskumused, et mina olen olemas. And perhaps I am a good person or I am a bad person. Ja võib-olla siis mõtleme, et ma olen hea inimene või et ma olen halb inimene. And these core beliefs sit on the seat of power. Ja sellel kindlal veendumusel istub, see on võimu asukoht. So maintaining this edifice seems very attractive. Selle ehitise alalhoidmine see näib väga atraktiivsena, ligitõmbavana. So very often we choose to live in a state of false consciousness, of a lie which is familiar rather than step out into an unknown exploration. Nii et me eelistame pigem elada sellises vales, millega me oleme harjunud ja sellest välja astuda me ei taha tundmatusse minna. So a function of mindfulness practice is to allow a site of inquiry which is non-conceptual. Tähelepaneliku teadveloleku eesmärk on see, et me suudaksime tajuda maailma mõistetest vabalt. That is, one's home base, instead of being a construct of thoughts and memories and intentions, becomes rather the clarity of focused attention. Nii et see mina konstrueeritud maailm, kõik meie mõtted, et tegelikult see muutub siis maailma selgeks tunnetamiseks. So that no matter what I'm looking at, ükskõik mida ma ka vaatan, because I'm allowing myself more separation and perspective from it, the actual configuration of what is being revealed through my attention is no longer destabilizing my sense of self. Nii et kuna tekib minu ja selle välise vahel teatud perspektiiv, et siis see väline ei aja enam mind endast välja, et ma suudan seda siis niimoodi rahulikumalt võtta. And in mental health areas,
this can help the patient or person to start to see themselves more clearly. Et vaimse tervise valdkonnas, siis see aitab inimestel ennast selgemini näha. That is to say, they start to see, I have been operating on the basis of identification with patterns. See aitab siis näha, et seni ma olen ennast defineerinud igasuguste mõttemustrite kaudu. For example, some people have a mood of disappointment in life. Et näiteks mõned inimesed on elus pettunud. In being disappointed, there's a sense of hopelessness. Ja sellega on seotud siis teatud lootusetuse tunne. And this assumption gets in the way of clearly seeing how other people are. Ja see eeldus takistab meil siis teisi inimesi selgelt nägemast. If you study psychology, you learn a little bit about diagnosis. Et kui te õpite psühholoogiat, siis saate teada diagnoosimise kohta. You get big books, very thick books. Väga paksud raamatud on sellest kirjutatud. Many different factors for identifying what's wrong with someone. Ja seal on siis üles loetud kõik faktorid ja asjad, mis siis kellegagi valesti on. But certainly in Britain, the divorce rate for psychologists and psychiatrists is larger than for the general population. Aga igal juhul Suurbritannias on psühhiaatrite ja psühholoogide lahutusprotsent palju suurem kui tavapopulatsiooni hulgas. So you might be good at diagnosing your patient's condition, but you haven't a clue who you're going out on a date with. Ja et sa võid väga hästi oma patsiendile diagnoosi panna, aga seda sa ei suuda, selle üle kontrolli ei ole, kellega sa välja lähed. It's quite difficult for us to get a real sense of other people. Et tegelikult on teise inimese kohta väga raske midagi öelda. We tend to start with like or not like. Et alustame sellest, et kas meeldib või ei meeldi. I like you because, well, I just like you. Sa meeldid mulle, sest sa lihtsalt meeldid mulle. And I'll go on liking you until I don't like you. Ja sa meeldid mulle seni, kuni sa mulle enam ei meeldi. This is not very sophisticated. See pole väga mõistlik. That is to say, there is a kind of blindness. The slippage into assumptive relating happens very quickly. Ja seal on teatav pimestumine ja need eeldused juhtuvad hästi kiiresti. The word for mindfulness in Pali and the Sanskrit-derived language is sati. Nepali ja siis vanades sanskriti keeles see sõna, mida tähelepaneliku teadveloleku või tähelepanelikkuse kohta kasutatakse, on sati. Tähelepanelikkus. Essentially it indicates recollection. See tegelikult otseselt tähendab meenutamine. It's translated into Tibetan as dramba, which means memory, recollection, kind of attentiveness. Tiibeti keeles on see sõna drempa ja see tähendab siis mälu, teatud sorti tähelepanelikkust, järelemõtlemist, meenutamist. As memory, this kind of mindfulness operates to give the clarity of locating ourselves within the assumptive field. Mälu ja see meenutamine, siis see aitab meil ennast lokaliseerida oma eelduste väljal. So, meie asukohta paika panna, kus me asume. At work you remember the different personalities of your colleagues and so on, and so you relate to them in different ways. Et me mäletame oma kolleegide kohta näiteks, kes nad ja millised nad on, ja siis me suhestume nendega erinevate inimestega, siis erinevad suhestumised. In psychoanalytic language, the object relation or the image that you have constructed in your mind about that person
is called to mind and then acts as the template for how you relate to them. nii et psühhoanalüüsi keeles rääkides on meil mälus pilt sellest inimesest ja see tegelikult mõjutab seda, kuidas me selle konkreetse inimesega suhestume, et need meie enda mälupilt, mis me oleme tekitanud ja siis see vahetu suhestumine on sellest mõjutatud. Now the problem with that is my confidence in knowing how to relate to you is dependent on you not changing. Aga see meie kindlus näiteks sinuga suhestuda põhineb sellele, et me eeldame, et sina ei muutu, sest see teine ei muutu. So if I know who you are, you had better continue to be the person that I know who you are. Nii et kui ma tean, kes sa oled, siis sa parem ole see, keda mina tean, kes sa oled. But you guys are very unreliable. Aga te olete nii ebausaldusväärsed. So I feel disappointed, let down, Ma betrayed. olen pettunud, mind on reedetud. This outer form of recollection is not very helpful. Et see väline meenutamise vorm ei ole väga abistav. Linked with the way mindfulness is taken up in psychotherapy and education now, it's related more to recollecting that I'm here in this context. Et see, kuidas psühhoteraapias nüüd tähelepanelikkusest räägitakse või tähelepanelikust teadolevakust, et me oleme ise teadlikud sellest välisest, et me oleme teadlikud, et me meenutame või me mõtleme. And therefore I have to be in relation with you. Ja meil on meeles, et me peame suhestuma teisega, sinuga. Because how you are allows me to form myself in relation to you. Sest see, kuidas sina oled, see aitab mul kujundada seda suhet meie vahel. So the less mediation, the better. Et mida rohkem on seal sellist vahendamist, seda parem. Now we have a lectern there, so I could have come with a sheaf of notes and read out something to you. Et ma oleks võinud tulla siia mingite paberitega ja loen teile sealt ette. And I would just be looking at my piece of paper. Ja vaatan lihtsalt oma pabereid. What would be the point of that? Aga mis on selle asja mõte? But I don't have a piece of paper. Aga mul ei ole pabereid kaasas. So what am I going to say? Mida ma siis ütlen? I don't know. Ma ei tea. But I look at your lovely faces. Aga vaatan teie armsaid nägusid. And something comes out of my mouth. Ja midagi tuleb mul välja suust. A miracle. Ime. Because this is the human condition. See on inimese seisund. When we relax, Kui oleme lõdvestunud, we find ourselves as part of the unfolding field itself. siis me lihtsalt suhestume sellega, mis parajasti praegu on. And what is required is elicited from us by the movement of the field. Ja see, kuidas see väline osa muutub, siis vastavalt sellele me ka sellega suhestume. It's a bit like when you're learning to swim. At first you're crashing around and then you learn, oh, the water is actually your friend. Et see on nagu ujuma õppimine, et alguses me rabeleme, aga siis, kui oleme selle ära õppinud, siis saame aru, et vesi on tegelikult meie sõber. If you're friendly towards the water, if you caress it gently, Nii et it kui will sa oled support you. vee vastu sõbralik, kui sa seda pehmelt silitad, siis saad aru, et inimesed toetavad sind. So in that way we can feel the basic goodwill that's present in all people. Nii et tegelikult me võime tunda seda head tahet, mis kõikides inimestes olemas on. And this creates an ambience, a mood within which there is the free flow of interactive energy. Nii et see annab eelduse, et tekib selline väli, kus toimub energiavahetus, see on voolav inimeste vahel. The word recollection in English is very nice because it has the idea that again and again you have to collect all of yourself together.
Eesti keeles päris recollection in Estonian is not like that. Meenutamine on siis, inglise keeles on see sõna recollection, et collect on kokku koguma, mis meenutusi nii-öelda, et sa kogu aeg kogud midagi uuesti kokku. Because we tend to fragment ourselves. Meil on kalduvus ennast tükeldada, lagundada. We lose bits of ourselves all the time through our selective attention. Et kaotame endast kogu aeg midagi, kuna meil on valitud tähelepanu. So while you're sitting here, maybe the seat's a bit hard, so you become aware of your bum, but you forget about your feet. Näiteks kui istute siin, siis võib-olla iste on natuke kõva, siis teeb tagumiku valusaks, aga mõtlete siis sellele, aga samal ajal unustate oma jalad. Then when it's time to go, suddenly you have feet again. Ja kui on aeg minna, siis tunnete, et mul on jalad, ma saan minna. That is to say, the integrity of our body a lot of the time is simply abstract. Et tegelikult see keha terviklikkus on tihti peale abstraktne. That our lived experience of the body is that it's fragmentary. Et tegelikult meie elav kogemus meie kehast on selline jupitatud, see ei ole terviklik. According to situation and stimuli, different parts of us awaken or recede. Nii et vastavalt situatsioonile, olukorrale, siis erinevad keha osad on siis aktiivsed ja me oleme nendest teadlikud. And this is the same with our mental body, our mental structures. Bits fall away, bits come into focus. Nii et samamoodi on siis ka sellega, mis toimub meie peas, meie meelega, et mingid asjad on tähelepanu keskpunktis vahepeal ja mingid asjad ei ole ja toimub siis liikumine. Most of us is latent. Enamik meie tähelepanelikkusest on või igasugustest ja märkamistest on latentne niimoodi uinunud olekus. And due to causes and circumstances, it may come into manifestation. Ja põhjustest ja tingimustest sõltuvalt võib siis miski asi avalduda. The famous example for this is Proust and the smell of the Madeleine, the small sponge cake, which brought back a train of memories from his childhood, leading him to write a very, very, very long novel. Ja selle kohta kõige kuulsam näide on Marcel Prousti Madeleine, see väike koogik, et selle lõhn vallandas temas mälestused, mis siis pani ta kirjutama pika kuulsa romaani. Now, another way of looking at this is to see we are a flow of experience unfolding in time. Teine viis on ennast vaadata nii, et meie oleme ajas vahetult toimuva kogemuse väljendus. The general way of construing this is to say that I am the experiencer and you are what I experience. Nii et üldiselt me ütleme, et mina olen see, kes kogeb ja teie olete need, keda ma kogen. Teie kogemus. Out of my sense organs, I get information about that which is other. Nii et oma meeleelundite kaudu ma saan teada selle kohta, mis on teine. But I'm here talking with you and I see your faces and shapes and I also see my hands moving around. Nii et mina olen siin, räägin teiega, näen teie nägusid ja samal ajal näen ka oma käsi, mis liiguvad. I'm also aware of the sound of my voice. Ja olen samuti teadlik oma häälest. That is to say that I experience myself. See tähendab, et mina kogen iseennast. And I experience you. Ja samal ajal ka teid. And this is a unified field of experience. Ja see on siis ühendatud kogemuse väli. That is to say, my embodied being is within the field of experience. Et minu keha, mina ise olen siin selle kogemuse välja osa. I'm not the subject looking at objects. Ma ei ole nagu subjekt või eraldiseisev, kes vaatab mingit teist asja väljaspool olevat.
And I certainly can't have objective knowledge about you. Ja loomulikult ei saa mul olla mingisugust objektiivset teadmist teie kohta. But moment by moment, how I am revealed to myself and how you are revealed to me is shifting and changing. Aga hetkest hetke see, kuidas mina avaldun endale ja see, kuidas teie avaldute minule, et see toimub kogu aeg selline kogemuse muutus. And yet, this is being revealed. This is being momentarily registered. Ja see on hetkest hetke registreeritud, see on avaldub hetkest hetke. There is a showing. Toimub näitamine. Everything is showing. Kõik avaldub, kõik tuleb nähtavale. Who is it shown to? Aga kellele see seda näitab? Each of us. Meile kõigile. Do we see what is shown? Ja kas me näeme seda, mida näidatakse? If we have an astigmatism, if we have some disorder in our eye, then we get a twisted or perverted vision of what is going on. Et kui meil on nägemisega mingeid probleeme, siis me hakkame nägema asju valesti või teistmoodi. So what is here? Mis siin on? In the Western modern phenomenological tradition, going from Edmund Husserl to Maurice Merleau-Ponty and so on, there was a huge effort to try to simplify that which was being attended to by peeling away the elaborated conceptual constructs. Et lääne fenomenoloogias Edmund Husserl ja Merleau-Ponty, et nemad on siis proovinud mõista seda, kuidas on võimalik niimoodi tajuda, et kõik mõisteline kõrvale heita. But in the end that project doesn't go very far. Aga lõpuks see ei vii väga kaugele välja. Because it's a kind of homeopathic dosage. See on nagu homeopaatiline doseerimine. You're using the poison to fight the poison. Sa kasutad mürki mürgiga võitlemiseks. And the concept, like concepts, want to make more concepts. Ja mõisted, millele meeldivad mõisted, siis tekib lihtsalt rohkem mõisteid. So trying to think your way out of thought is an impossible task. Nii et ennast välja mõelda mõtetest, see on võimatu. Mõtete abil ei saa mõtetest kuidagi üle saada. Yet here we are with the clarity of the immediacy of being in this situation. Ja siin me oleme selle selgusega, et oleme selles vahetult selles olukorras, nagu me praegu oleme. As we turn our heads, we see the various infinite vistas of the room unfolding before us. Et kui me vaatame ruumis ringi, siis näeme, meile avanevad igasugused erinevad vaated sellest ruumist. In that sense, our mind is operating like a mirror. Et meie meel selles tähenduses toimib nagu peegel. There is a showing which is prior to interpretation. Et ta on, miski saab nähtavaks enne seda, kui me hakkame tõlgendama. This operates always continuously and prior to the selective attention out of which we construct the supports for our own fetishistic indulgence. Selline lihtne nägemine on alati olemas enne neid mõttekonstrukte, mis siis hiljem tekivad ja sinna peale pannakse. So, in the Dzogchen tradition of Tibetan Buddhism, mindfulness means to be mindful of the given or unborn or immediate clarity of the mind before thought. Tiibeti budismi Dzogcheni traditsioonis tähendab tähelepanelik teadvelolek, teadlik olemist selles seisundis, see, mis on enne mõtteid, see on selge meeleseisund. Mõtted tulevad siis pärast, et see, mis on just enne mõtteid.
Now, a mirror is not defined by the quality of reflection in it. Et peeglit ei iseloomusta see peegeldus, et me ei defineeri peegelduse järgi peeglit. Mirrors offer an infinite hospitality. Peegel pakub lõpmatut lahkust. They're always available. Ta on alati saadaval. You have a mirror on the side of your car and you drive 100 kilometers. Think how many hundreds of thousands of images have arisen and passed in that mirror. Et näiteks meie autol on peegel, sõidame 100 kilomeetrit ja mõelge, kui palju pilte on sealt peeglist selle sõidu jooksul läbi käinud. You get stuck in a traffic jam, you start to get a little bit agitated. The mirror is just showing cars parked. Ja et olete näiteks liiklusummikus kinni ja ise muutute juba pisut närviliseks, aga peegel lihtsalt peegeldab olukorda, et autod. The mirror shows what's there. Peegel lihtsalt näitab, mis on. Selective attention, by its very nature, is making certain aspects of the field into the figure and receding the other aspects in order to maintain the unfolding topology of our own sense of ourself and the world. Et see valiv tähelepanu, see tekitab selle, et me valime välja ainult need asjad, millele me tahame keskenduda ja kõige muu jätame kõrvale ja see kinnistab siis meie enda maailmapildi kujunemist. Now these two aspects are not in contradiction. Need ei ole tegelikult vastuolus, need kaks aspekti. The selective attention is revealed to us because of the clarity of the mind itself. Et see valiv tähelepanelikkus avaldub meile selguse tõttu. So the practice of mindfulness from the point of view of Dzogchen is first of all to start to be mindful. Who is the one who is looking? Dzogcheni vaate, Tiibeti budismi Dzogcheni vaate seisukohast algab siis tähelepanelik teadvelolek sellest, et tuleb olla teadvel, kes vaatab, kes on see, kes vaatab. Who is the one who is talking, sleeping, eating and so on? Kes on see, kes räägib, magab, sööb. Clearly for each of us we answer, I am. Ja loomulikult me kõik ütleme, mina olen. So what is this I? Ja mis on see mina? Kes on see mina? The I refers to two aspects. It refers to the nexus of self-identification. Mina on siis kaks aspekti. Üks on seotud meie enese identifitseerimisega, enese identiteediga. So each of us could tell many stories about ourselves. Igaüks võib meist enda kohta rääkida väga palju lugusid. That's the kind of narrative, discursive sense of the ego self. Et see on selline ego tunde jutustav osa. But I also means just the one who's looking. Aga mina tähendab lihtsalt ka seda, et mina on see, kes vaatab. And in that looking and seeing, listening and hearing, if it's not going to be a selective attention, then it becomes very open. Ja selles vaatamises ja nägemises, kuulmises ja kuulamises, et kui see valiv tähelepanu sealt ära jätta, siis see muutub väga avatuks. Generally speaking, we can say that the structure of the ego is phallic. Phallic, like the phallus, the symbol of the penis. Jaa, okay. Ego struktuur on falliline. Penises, especially when they're erect, want to do something. Ja, et see on siis peenis, mis on valmis midagi tegema. No, so the ego is like that. The ego is always busy trying to do something. Ja ego on samasugune, et see on kogu aeg valmis midagi tegema, et ta on kogu aeg hõivatud.
And so we see that our mind is engaged in all sorts of tasks, politically, economically, socially, in the family, and in all kind of contexts. Ja et meie meel on samamoodi pidevas tegevuses, on et siis mingisugused poliitilised, majanduslikud, sotsiaalsed ülesanded, kogu aeg midagi toimub meeles. That is to say, it exists in a state of arousal. Et see on kerkimise staadiumis olemas, et see on pidevalt siis kerkib midagi meeles. In the Tibetan language, one of the words that's used to describe sentient beings, living creatures, is draw, which means both a noun, the goer, and a verb, to be going. Tiibeti keeles siis üks viis, kuidas inimese kohta öelda on draw, et draw tähendab tegelikult minema, et drawa on siis see, kes läheb mineja või tegija selles mõttes, et on keegi, kes on kogu aeg minemas, toimimas. Right from the moment of conception, the fetus is developing with incredible changes, which we can now watch on scans. Et kui vaadata, kuidas loode areneb, siis seal toimuvad väga uskumatud muutused ja seda me võime kõike nüüd jälgida skaneerimise teel. And then the baby is born and just years and years and years of movement. Ja laps sünnib ja kogu aeg toimub pidev liikumine. Sellest eostumise hetkest. Happy, sad, drinking, pissing, sleeping, waking. Õnnelik, kurb, joomas, pissimas, magamas, kõik. That is to say, we are energetic unfoldment. Et oleme kui energeetiline avaldumine. Which is often hidden from us by the very reificatory, the very over-definitive language which we use. Et see on, tihtipeale on see meie ees tegelikult varjatud, see on just keele tõttu või mida me kasutame, et me ei suuda seda muutumist näha. Aspects of our lives seem to be repetitive, and through that repetition we construct the notion of stability, like, oh, I'm going back into my place of work. Ja meie elus on siis, meile tundub, et on teatud kordused, et see siis muudab elu tasakaalukamaks meie jaoks, et on teatud tasakaal, et näiteks läheme tööle iga päev. But that is an interpretation based on certain cognitions. Aga tegelikult on see teatud tunnetusel põhinev tõlgendus. You come into work and you say, oh, it's a lovely day today. Tuled tööle ja ütled, oh, täna on nii ilus päev. Two things. I'm in work, familiar place, and it's a lovely day. Et seal on kaks asja, et oled oma töökohas ja ütled, täna on ilus päev. But at this time of the year, if you have a clear sky, the sun has gone down in its angle, and the illumination of the office you work in will be different from 2 months ago. Aga praegu on siis selline aastaaeg, kui on selge päev ja päike käib hästi madalalt nüüd, nii et meie töökoht on teistmoodi valgustatud näiteks kui võrreldes ajaga 2 kuud tagasi. That is to say, the sensory domain which you are inhabiting, this room, is not the same as yesterday. Nii et võib öelda, et meie taju on teistsugune kui näiteks eile. Only through our selective attention do we maintain the fantasy it's the same. Ja ainult meie valiva tähelepanu kaudu hoiame seda fantaasiat, et see on sama. This is the very opposite of mindfulness. See on just tähelepaneliku teadvaloleku vastupidine suund. When we're attentive or mindful to the field of phenomena as they show themselves, we find it's always fresh. Kui me oleksime tähelepanelikud selle suhtes, mis ilmub väljaspoolt, siis oleks see kogu aeg värske ja vahetu. So our ego consciousness wants to
move towards this unfolding domain and mark it out in terms of its existing body of knowledge. Nii et meie ego teadvus läheb siis väljapoole, see, mis on väljaspool, ja tahab seda pidevalt piiristada vastavalt meie teadmiste tasemele või see, kuidas meie asjadest aru saame. And this is how we create more of the same. Ja siis me kogu aeg loome seda juurde. Whether it's neurotic or reasonably successful, it has a dualistic structure in which we project what we know and then are reassured to know that things are as we know them to be. Et ükskõik, kas sa oled siis neurootiline või oled üsna edukas, et see mõte on kogu aeg sama, et me kogu aeg projitseerime väljaspoole seda, kuidas meie arvame, kuidas asjad on ja see on siis tegelikult meie maailma taju, mis ei ole õige. But if we go into the office and we're just quiet for a couple of minutes and we receive the room as it is today. Aga kui näiteks läheme oma büroosse, istume seal täiesti vaikselt ja mõtleme või tunnetame seda ruumi, milline ta on just täna. There is space for the room to show itself. Siis on ruumil võimalik ennast meile näidata. And then on the basis of how the room is, we can move within it. Ja see, kuidas see ruum meie ümber on, kui me selle oleme tunnetanud, siis me võime vaadata, kuidas me seal liikuda saame. Which has to do with time and place. Et see on seotud aja ja kohaga. Where am I? Kus ma olen? Should influence how I am. Peaks mõjutama seda, kuidas ma olen. Most of us don't wear sandals in the snow. Enamik meist ei kanna lumes sandaale. So on that level we have some sense of what's going on. Et sellel tasandil meil on teatud teadmine, et mis toimub. But in group therapy, it's very common, certainly in the early months, for people to have no sense of space and time. Aga grupiteraapias on väga tavaline, et inimestel ei ole aja ja koha tunnetust. Some patients talk too much, talk for too long, and they say very inappropriate things. Et mõned patsiendid räägivad liiga palju ja liiga kaua ja täiesti mitte teemasse puutuvaid asju. And others can't find their voice at all. Ja mõned ei suuda isegi häält teha. Because the group hasn't yet formed. See on just siis grupiteraapia varajases staadiumis, kus see on just kokku tulnud. So what is there? Et mis seal on või kuidas teha. But the idea that 8 strangers could sit in a circle and look at each other and just see, that's very anxiety provoking. Et 8 inimest, kui nad istuvad ringis ja vaatavad lihtsalt üksteisele otsa, et see tekitab väga suurt ärevust. So either too much or too little. Kas siis liiga palju või liiga vähe on tulemus see? But of course, until we know what's there, how shall we speak? Aga siis, kui me juba teame, kes siin on, ja siis me teame, kuidas rääkida. Because telling you about me from inside me is not very helpful. Nii et rääkida sellest, mis on minu sees, ei ole väga abistav siin juures. How we are together creates a permission to speak in particular ways. Et see, kuidas me oleme koos, see loob tingimused vastaval moel rääkimiseks. So the perception of what is there allows activity to move without anxiety. Nii et selle tunnetus, mis meie ümber on, see lubab meil sellest ärevusest välja saada või üle saada. If we don't know what's there, and we're not able to look and see what is there, we're just imagining. And even if we think we're communicating, it's essentially a monologue. Ja kui me ei suuda näha või kui me ei tea, mis seal väljaspool on,
ja kui me ei näe seda, kui me ei oska seda näha, siis tegelikult see meie jutt muutub monoloogiks. In this particular school or aspect of Buddhism called Dzogchen, the focus of attention is on the mind as, in the first instant, passive receptive. Tiibeti budismi siis Dzogcheni vaatenurgast meel on passiivne vastuvõtja, et võiks niimoodi seda sõnastada. The mirror receives. Peegel võtab vastu. The reflection is the sign that it has received. Ja peegeldus on märk sellest, et on midagi vastu võetud. Learning to receive without anxious defensiveness or appropriation can be quite difficult. Ja selle õppimine, kuidas vastu võtta ilma ärevuseta ja kaitsereaktsioonita, et see on üsna keeruline. So the principal meditation instruction is with whatever is arising, don't merge into it and don't keep it at a distance. Nii et meditatsiooni kõige alusjuhis on see, et ära mine selle sisse, aga samas ära hoia ka seda liiga suurt vahet sellega, mis ümber toimub. So in the very often the used image of the mirror offers a very intimate hospitality to what it's reflecting. Nii et peegliga seoses peegel on väga külalislahke, et ta peegeldab seda, mis on. It's not keeping the image at a distance. Ja ta ei hoia seda pilti kuskil kaugel eemal. The mirror is open and empty enough to show the reflection as if it was itself. Et peegel on piisavalt avatud, et ta näitab seda, mis see väline päriselt on. You will never actually see a mirror as mirror. Te ei näe kunagi peeglit kui peeglit. The mirror shows itself by showing what is not it, but as if what is not it is it, and it both is and isn't. I think So mindfulness lacking here. well, it's complicated. So the mirror is showing itself, not as itself, but as what it is not. Ja peegel näitab ennast sellisena, mis ta ei ole. And yet, this what it is not is it as well. Aga see, mis ta ei ole, ta on ka seda. Because it is what is occupying the space. Sest see on see, mis ruumi täidab. In the same way, our mind is open and empty. Samamoodi on avatud ja tühi ka meie meel. The clarity of the mind is not a thing, it's not a construct built up by exercises or experience or learning from books. Et meele selgus ei ole midagi sellist, mida saab harjutamise või kuskilt raamatust lugemisega õppida. It is the revealer, it is the showing function. See on nagu näitav funktsioon. And See, mis toob esile. what is shown is the inseparability of what we take to be inside and outside. Ja see on tegelikult siis selle sisemise ja välimise poole lahutamatus. So we're sitting here together and we have thoughts and feelings, there are sensations in the body and so on. And there are colors and shapes and noises outside. Nii et me istume siin, meil on kehas teatud tundmused ja samamoodi on väljas siis vormid, värvid. These aspects show themselves simultaneously. Et need mõlemad aspektid näitavad ennast meile samaaegselt. Sometimes the tilt of our attention is outside, sometimes the tilt is inside, but essentially it's going on at the same time. Et vahepeal on see keskendumine sissepoole, vahepeal väljapoole, aga tegelikult need asjad toimuvad samal ajal. And how we are, if we are connected with other people, is part of what is going on. It's our mode of participation. Ja see, kuidas me oleme teiste inimestega, see on
tegelikult see, mis näitab seda, mis toimub, see, kuidas me võtame osa teistega suhtlemisest. How I'm talking just now is not how I always talk. See viis, kuidas ma praegu räägin, ei ole sama, mis see, kuidas ma alati räägin. If I felt the need to talk like this on the aeroplane and I stood up and started to unfold this holy truth, I would be in trouble. Ja kui ma näiteks lennukis püsti tõuseksin ja seda püha tõde seal niimoodi rääkima hakkaksin, siis mul tuleks probleeme. That is to say, these words are evoked by the circumstance, by the context. Nii et need sõnad, neid vallandab kontekst. And this is true all the time for us. Ja see on alati tõsi meie jaoks. In Buddhism they call this dependent arising, pratitya samutpada. Budismis nimetatakse seda sõltuvuslikuks tekkimiseks, pratitya samutpadaks. Which means on the basis of this, that arises. Mis tähendab seda, et selle tõttu mingi teine asi kerkib või tuleb esile. Because I've studied different kinds of things, different ideas arise in my mind and come out of my mouth. Et kuna ma olen õppinud erinevaid asju, siis erinevad mõtted, tänu sellele tulevad mu pähe erinevad mõtted ja suu erinevad sõnad. But not by themselves, but evoked by the context. Aga mitte lihtsalt iseenesest, vaid need on seotud kontekstiga, välise kontekstiga. There is a co-creation. Selles on koos loomine. That is to say, we talk of the individual, which means the indivisible one, the one that can't be chopped up. I, me, myself. Et on indiviid, see, mida ei saa tükkideks lahutada, mina ise. And yet, everything about us is co-emergent. Ja tegelikult on kõik, mis meiega on seotud on co-emergent, koos avaldus. Yeah, emerging together. Yeah. We didn't make the clothes we wear. Most of us don't grow the food we eat. Enamik meist ei kasvata toitu, mida me sööme. So on a very outer level, how we feed and clothe ourselves, the bed that we sleep in is a relationship with someone we don't even know. Ja et see, mida me sööme, mis riided on, et selle kohta me ei tea teise kohta midagi. More directly, when we are not interrupted by a fixation, we respond. Ja kui vahetumalt rääkida, siis kui me ei ole mingites kinnismõtetes, siis me suudame vastata. For example, maybe you're going to meet a friend in a cafe and you have some good news you want to tell them. Näiteks tahate kohvikus kohata sõpra ja teil on midagi head ütelda. When you arrive, you see them sitting and you see something's wrong. Ja jõuate kohale, näete, et istuvad seal, aga midagi on valesti. Oh, what's the matter? Mis juhtus? Oh, my mother's been rushed to hospital. Minu ema viidi haiglasse. Now you can't tell your nice story. Nüüd sa ei saagi oma häid uudiseid öelda. You're into something else. Nüüd on juba teine olukord. If you allow yourself to be in what is here. Kui sa lubad olla selles, mis on siin kohal. Neurosis again is the monologic muffling to that. Et neuroos on just meie enda monoloog, mis selle ära varjab selle vahetu olukorra. With obsessions and things in the autistic spectrum and so on, the overfixation on me having to say what I need to say obliterates the environment. Nii et see obsessioon või veendumus, et ma tahan öelda seda, mida mina tahan öelda, et just selline autistlik egotunnetus, et see tegelikult lõhub täielikult selle keskkonna meie ümber. So
the level of mindfulness, which is about relaxing and opening and seeing that all the outer and inner phenomena are moving moment by moment. Et see tähelepanelik teadvelolek, see on siis seotud avatusega, et me suudame näha, et kõik, mis on väljas, see liigub hetkest hetke. Frees us from the delusion of being a thing in a world of things. Ja see vabastab meid mõttest, et oleme mingi asi maailmas, asjade maailmas. And we awaken to the way in which we are moving like seaweed in the ocean, pulsating with the rhythms which are all around us. Ja selle asemel tunneme ennast kui näiteks vetikad merevees, mis siis pidevalt liiguvad vastavalt sellele, kuidas tuul meid viib. And this is wonderful. Ja see on imeline. Because it keeps us very fresh and moving. Ja siis see hoiab meid värske ja liikuvana. Life is then not boring or stale. Ja elu pole siis igav ja jama. Because nothing is ever the same. Sest miski ei ole kunagi sama. In that sense, we become time. Selles tähenduses, et kui meie muutume ajaks, We live precisely here in the unfolding moment. siis me elame täpselt selles avalduvas hetkes. Not time as some kind of road or pathway that we move up and down at different speeds to try to coordinate all the aspects of our diary. See ei ole nii, nagu me elaksime mingil teel, kus me peame üles ja alla ronima ja siis kogu aeg seda suunda ja paika panema ja mõtlema selle üle. But paradoxically, because we are more relaxed and open, and because we are in time, as time, there is always time, and so ordinary activities get done. Paradoksaalselt, kuna me oleme rohkem lõdvestunud ja avatud, siis on meil tegelikult rohkem aega ja oleme rohkem ajas sees. So we've covered 3 aspects of mindfulness. Nüüd oleme ära rääkinud tähelepaneliku teadveloleku 3 aspekti. There's the outer general mindfulness, which is paying attention to what's happening around us, the environment. Väline tähelepanelikkus, see, mis toimub meie ümber. Then there's the psychologically informed mindfulness, which is attending to the patterning of thoughts and feelings as potential invitations, but without demand. Ja siis on tähelepanelikkuse sisemisega seondub, et kuidas me jälgime oma mõttemustrite tekkimist, aga meil ei ole mingisuguseid pretensioone sellega seoses, et me ei jää nendesse kinni. That is to say, in being mindful that the thought is a thought, the power of the thought to catch us is diminished. Et kui me oleme teadlikud, et mõte on mõte, siis see mõte ei haara meid enam endasse nii palju, et see väheneb. The thought is a potential resource. Mõte on potentsiaalne allikas. If you have a bottle of whiskey in your house, you don't need to drink it in one evening. Kui sul on kodus pudel viskit, siis sa ei pea seda ühe õhtuga ära jooma. If you look at the bottle's not going to say drink me. Kui vaatate pudelit, siis pudel ei ütle, et joo mind. But if you have the ear of an alcoholic, then you will hear that special message. Aga kui sul on natukene alkohooliku kalduvusi, siis sa kuuled selle sõnumi ära, joo mind. And we know that's true. Sometimes you go into the kitchen and you start to eat some cake. You think, why am I eating this? Ja see on tõsi, et vahel lähed kööki ja hakkad mingit kooki sööma ja ise mõtled, miks ma seda söön. It's as if the cake showed us the necessity of consumption. Nagu oleks kook näidanud mingisugust vajadust, et söö mind. So the general structure of all neurotic personality disorders is that the object formation or the patterning of thought, feeling and sensation appears to be a site of agency or the one that's doing the thing. Kui on selline neurootiline maailmast arusaamine, siis
kõike mõjutab meie enda mina mõjutatud käsitlus siis, et kuidas me peame asju nägema. So the primary fruit of mindfulness in this arena is to increase the perception of options so that you can make better choices. Et tähelepaneliku teadveloleku ülesanne on siis so it increases your sense that there are many options, many different pathways. Et me oleksime rohkem teadlikud valikutest ja siis me teeme paremaid valikuid. And it strengthens your capacity to make a good choice. Ja siis me oleme kindlamad endas, mida valida. So this is why mindfulness in schools is quite useful. See on siis selge märk sellest, miks koolides võiks olla tähelepaneliku teadveloleku õpetamine väga oluline. I don't know in Estonia, but in England, in the exams at the end of the year in schools, many students don't do well because they don't read the question. Näiteks, ma ei tea, kuidas Eestis on, aga Inglismaal, Suurbritannias on tihti nii, et eksameid ei sooritata väga hästi, sest õpilased ei ole tähelepanelikult küsimust läbi lugenud. They become anxious and they think they've understood and they write the thing that they want to write, but it's not actually what's asked. Et nad loevad küsimuse kiiresti läbi, nad on ärevad närvis ja siis mõtlevad, et küsiti seda ja kirjutavad seda, mida nad arvavad, aga tegelikult ei küsitudki hoopis seda. And of course this happens in classrooms as well in terms of distraction and poor timing and not getting essays handed in on time and so on. Ja sama asi juhtub ka siis koolitundides, et ei suudeta olla tähelepanelikult, ollakse pigem hajameelsed ja ei suudeta kaasa töötada. Because if you have homework to do, it's always easiest if you just sit and do it. Kui sul on kodutöö teha, siis kõige lihtsam viis on see lihtsalt ära teha. But some children merge into the idea of homework. I have to do my homework. Oh my God, I don't want to do my homework. In the whole evening goes by and they don't do the homework. But they're not free to do anything else because they're just permeated by homework or the idea of it. Mõtlevad terve õhtu ainult selle peale, ma pean oma kodutöö ära tegema ja nad ei tee seda ja tegelikult lõpptulemus on see, et nad ei saa ka teha mitte midagi muud korralikult, sest nad ainult mõtlevad selle peale, kuidas ma pean oma kodutöö tegema, mida nad ei tee. Or they just leave the piece of paper in the school bag till the next morning. Või jätavad siis paberi oma koolikoti kuni järgmise hommikuni. So this relates to the two basic problems in meditation we looked at earlier, merging into the object or keeping it at a distance. Nii et see on siis ka seotud meditatsiooniga, et kas me läheme liiga palju selle välise objekti sisse või laseme sellest, jätame selle liiga kaugele endast. But without either resistance or excessive arousal, if you just sit and do the homework, then it's done. Aga kui ei ole seda liigselt endasse võtmist või liiga kaugel hoidmist ja lihtsalt teeme näiteks selle kodutöö ära, siis see on tehtud. It is what it is. And when you give yourself to it, it's done. Ja see on lihtsalt see, mis ta on. Ja kui sa võtad selle niimoodi vastu, siis see on tehtud. Ja... But I don't want to, and I can't. Aga ma ei taha ja ma ei saa. And it's not fair. You, my dad, don't have to do homework, but I have to do homework, so I'm not doing it unless you do something. Ja isa, et sina ei pea ju tegema, et see on täiesti ebaõiglane, et mina pean mingit kodutööd tegema ja võib-olla hoopis sa siis teed, sina teed ka midagi, siis see oleks nii ebaõiglane. This is when children are extremely annoying because they take up a position in relation to life. Nii et lapsed võivad olla selles suhtes väga tüütud, et nad võtavad teatud seisukoha elu suhtes. Very familiar around bedtime and cleaning teeth and so on. Et tavaliselt juhtub siis näiteks on seotud magama minekuga või hammaste pesemisega. I don't want to. Ma ei taha. Sweetheart, we have to do lots of things we don't want to. You just do it. Kallis, sa pead tegema paljusid asju, mida sa ei taha, aga lihtsalt peab. But you can see there that this is the problem of not inhabiting one's life as it is. Aga probleem on selles, et tegelikult
me ei ela oma elus seal kohal ja ei võta seda nii, nagu see on. I am me, and there is this thing, and you want to stick this thing onto me. Et mina olen mina ja seal on see asi, mida sa tahad mulle külge pookida. But if I do that, I won't be me. Aga kui ma selle asja teen, siis ma ei ole enam mina. And in that you can see the basis of a lot of resistance, particularly children who have a fragile sense of self become very angry and strong at that point. Because it's not just the issue of the task, it's the basic definition of self. Nii et seal võib olla päris korralik vastupanu siis sellistele asjadele ja eriti juhtub see nende lastega, kes tegelikult ise on sisemiselt ebakindlad, nii et tegelikult on see seotud eelkõige sisemise ebakindlusega. So some degree of mindfulness, being able to sit with that feeling as it arises and to recognize a thought is a thought, a feeling is a feeling. It's transient and its semantic content has to be considered. It can't just be accepted as the truth. Nii et lihtsalt istumine ja mõistmine, et mõte on mõte, tunne on tunne, et see on kõik muutuv, see ei ole midagi püsivat, et see on väga oluline. And in that way, we start to see that the energy of the thought, the feeling, and even the sensation is the energy of our own mind. Nii et siis me hakkame nägema, et selle mõtte või tunde energia on tegelikult meie enda meele energia. We invest the thought with energy. In Freudian language, there's a libidinal cathexis. Our life energy starts to appear in the form of the thought. Et meie eluenergia hakkab ilmuma mõttekujul. But this is not true. Aga see ei ole tõsi. So mindfulness is a great door to freedom of recognizing that the thought is simply a neutral resource. Tähelepanelik teadvelolek on siis uks vabadusse, et mõte on lihtsalt mõte, et see on ja potentsiaalne allikas. And its validity is contextual. Ja selle kehtivus on kontekstisisene, kontekstiga seotud. I'm going to school tomorrow, I have to hand in the homework. Lähen homme kooli ja pean kodutöö ette näitama seal. I want it to be done by tomorrow. Tahan, et see oleks homseks tehtud. The implication of which is I have to do it now. Mis tähendab muuhulgas ka seda, et ma pean seda tegema praegu. And I want to do it now because I don't want it to be requiring doing very early in the morning. Ja ma tahan seda praegu teha, sest ma ei taha seda teha homme vara hommikul enne kooli. So children are having to work out how to take the demand of the world or the demand of the super ego and bring it into alignment with their own ego desire. So that necessity and demand become desire and volition. Nii et see vajadus ja nõudmine, see peab olema tasakaalus siis lapse egoga ja et seal oleks selline sujuv üleminek, et ei oleks nii suurt vastuolu, et see oleks meie tahtmisega seotud. And mindfulness can help with that process a lot because you will start to see these are just positions. They're like games. Ja tähelepanelik teadvelolek aitab seda saavutada, et see on lihtsalt on erinevad seisukohad. Children, if they're playing together, they are always engaged in role play. Kui lapsed koos mängivad, siis on seal alati teatavad rollimängud. And they go into the role of the teacher or the parent or the doctor or the baby and they can really show how that is. Ja nad võivad näiteks mängida arsti, ema, last ja nad võivad mängida seda täiesti ehtsalt, et nii nagu nad käituvad. So mindfulness here is helpful in recognizing I am pluralistic, I am multiple. Tähelepanelik teadvelolek on siis siin selles mõttes kasulik, et see aitab meil meenutada, et me oleme mitmekülgne,
meil on palju külgi. Although it feels as if it is the case, our self is not a fixed, definable entity. Kuigi see nii ei tundu, aga tegelikult ei ole meie mina mingisugune kindel, defineeritav üksus. It exists as a potential. See on nagu potentsiaal. A potential which can reveal itself in many different ways. Potentsiaal, mis võib avalduda väga mitmel erineval moel. And so enrolling and derolling is the pulse of life. Et selle avaldumine ja mitte avaldumine, et see on kõik elu rütmi osa. You might say to a child, listen, tomorrow your grandmother is coming for lunch. Võid näiteks oma lapsele öelda, et homme tuleb vanaema lõunasöögile. And there are some words that we let you say in this house, but you don't say it in front of granny. Et on teatud sõnad, mida sa võid siin meil kodus öelda, aga vanaema ees ei tohiks sa neid öelda. This is very helpful. See on väga kasulik. The child is learning the contextual presentation of self. Laps õpib siis kontekstist lähtuvat enese esitamist või kuidas ennast avaldada vastavalt välisele kontekstile. And this is the heart of applied mindfulness. Et see on tegelikult tähelepaneliku teadveloleku rakendamine. Start with the experiential self, not with yourself. Alustada kogeva minaga, mitte enda konstrueeritud minaga. And then you find your way to participate. Ja siis leiad viisi, kuidas osa võtta. And then thirdly, we were looking at the Dzogchen notion of mindfulness. That it implies being mindful of the deep openness, which is the root of our potential to arise in many different forms. Ja kui Dzogcheni vaatenurgast rääkida, siis see tähendab sügavat avatust sellele potentsiaalile, kuidas võivad asjad avalduda. And that three domains or facets are operating simultaneously here. Ja need kolm külge siis opereerivad samaaegselt, toimivad kõik koos. Our most basic nature, which is open and empty. Meie kõige alusloomus, mis on avatud ja tühi. Secondly, the luminous radiance of that openness, which like a mirror can show, has the potential to show many different forms. Ja siis helendav kiirgus, mille nagu peegelgi, mille potentsiaaliks on siis, et seal avalduvad väga erinevad vormid. And thirdly, the unique specificity of each moment of our existence. Ja kolmandaks siis iga hetke unikaalsus, erinevus. Nothing is ever repeated. Mitte miski ei ole kunagi korduv. Our time together is almost gone. Meie koosoleku aeg on peaaegu lõppenud. This is our life. The color in the leaves is beginning to change. See on meie elu, värv lehtedes hakkab muutuma. So where are we? Kus me oleme? If we are not here and now, where are we? Kui me ei ole siin ja praegu, siis kus me oleme? So mindfulness is the movement of again and again returning to open presence in the moment and allowing our full, easy participation with whatever is occurring. Tähelepanelik teadvelolek on siis olla täielikult kohal selles hetkes, et me suudaksime osa võtta. The end. You're glad to know. I think that's enough for one short talk. I hope it's useful in some way, gives you some idea of what this area is about. And if you're interested, I have a website where there are many talks and transcripts in this area. Loodan, et see oli teile kasulik ja mul on ka veebilehekülg simplybeing COUK. Ja Eesti tegelikult on kõik viited selle loengu kohta. I have a simpler website now where is a reference.
on selle loengu kohta, seal kõik lingid ja informatsioon James Lowe kohta, nii et sealt saate siis edasi liikuda, kuhu vaja. So thank you very much for coming and attending so easily.